प्रदक्षिणम् अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महिं घुरमध्यगतो यस्य मेरुकणगणायते इच्छामोहि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेर्महतायान्तं रामं तत्रावृताननं तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहं बभूवरिष्ठा वैदेही भर्तारं परिषष्टचेतमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिमोऽसौ पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगं महारवैडूर्यकिरीटकुण्डलत्रिशापरिषक्तसहस्रकुण्डलम् उत्तामकाञ्चङ्गदगङ्गणादिभिर्विरोधमानं वसुदेवैक्षदा तासामाभिरभो सौरी समयमानमुखाम्बुजपीताम्बरधरस्रग्नि साक्षान्मन्मथमन्मथ एष नारायण श्रीमान् श्रीराणमनिकेतनः नागपरिङ्गमुत्सृज्य यागतो मथुरापुरीम् अहो वीर्यमहो शौर्यमहो बाहुपराक्रमं नारसिंहं वरं दैवं महो बलमहो बलम्। आज प्रयागराजको नेपाली शिविरमा बाडामा धेरै चहल पहल छ। आज धेरै भागवतहरूको आगमन भएको छ। आज साह्रै ठुलो गौरवको कुरा हो। यो भारतको इलाहाबादमा यसरी नेपाली झन्डा फहराएको छ। हेर्नु, यसरी फहराएको छ नेपाली झन्डा। धेरैवटा झन्डा नेपाली झन्डा फहराएका छन्। यहाँ रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो इलाहाबाद, भारतको इलाहाबादमा परम श्रद्धेय स्वामीजी श्री देवराजाचार्य स्वामीजीको यो देन, यो देशलाई, समाजलाई र धर्मलाई, संस्कृतिलाई, श्री वैष्णव सम्प्रदायलाई जुन देन छ त्यो सायद न पहिले कहिले भएको थियो, न अब अगाडि त हुन सक्छ। अभूतपूर्व योगदान स्वामीजी महाराजको। जय होस्, जय होस्। यसरी इलाहाबादमा यो झन्डा देख्दाखेरि गर्वले छाती फुलेर आउँछ। जय होस्। ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी पारासरिपदसुधामुनिसद्दुग्धाभिमध्योधितां संसाराग्निविधिवनदपगदप्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतीं व्याघातदूरस्थितां आनीतां दिव्याक्षरैषु मनसो भौमाभिवन्तन्वहं पितेवत्तत्प्रेयां जननि परिपूर्णाकशिजने हितस्रोतो वृत्त्या भवति जगदाचिर्कलुषदै किमेतं निर्दोषकय्य जगति त्वमचितै उपायैर्विस्वार्य सजनैति माता तदसिनः जयति सकलविद्या वाहिनी जमशैलः जनिपथ परवृत्ते शान्तिविश्रान्तिशाखी निखिलकुमतिमाया सर्वरी बालसूर्यः निगमतलदिशेल पूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः नभप्रणवशोभितं नवकाशाय खण्डाम्बरं दृढनपरिमण्डितं त्रिदिवतत्पतिर्वाहकम् चिदतिगञ्जलं दलितवादिवाग्वैभवं समाधिगुणसागरं शरणमेति रामानुजं भुवीतिनमूर्धपुण्डवन्दं त्रिजगत्पुण्यफलं जडग्नहस्तं शरणागतसार्थभामीडे शिखया शेखरणं पतिं यतीनां सुषङ्गचक्रलाञ्छनश्चतुर्धपुण्डमण्डितः सुकण्ठलग्नसत्तुलस्य नर्घपद्ममालिका सितान्तरीयसोत्तरीय यज्ञसूत्रशोभितो मम विरस्तु मानसे गुरुस्तु वेङ्कटेश्वरः नमज्जनस्य चित्तविद्धिभक्तिचित्रतूलिका भवाहि वीर्यभञ्जने नरेन्द्रमन्त्रयन्त्रणा प्रपन्नलोकगैरव प्रसन्नचारुचन्द्रिका शठारिहस्तमुद्रिका हठाधुनोतु मे तमा भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम् यदुपज्ञमशेषदप्रथित्यां प्रथितो राघव पादुका प्रभावा श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्णोत्तरे तटे श्रीतीन्त्रिणिमूलधाम्नि श्रीषटकोपाय मङ्गलं नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णजम्